Makai ang tini pungo ega tao patini suspension order manu o order tu ang kisa clarification kanya mo tungta anoro pati anti activities ni oro boro mention kai kata issue kainan kai Prem Babu President Central Executive Committee ni IPP ni আমরা তো এটা তামাশ খানা মতো ang tamo pati ni anti activities kaja ang tatago o pati ni against to ke mono kuno saya ko apti samani kuno kuno record dato kintu ang je sai mamani kai bugarani yago ang chithi yatang mani boro tangi go yata apti ke ko bukhana kata ke tangi go yata tangi yatang na tangi ko haina na omono boro men parti ni anti activities ni romui omono mention thalia hekono oro ngo sabuli dikata moni bagai ang omono belai belai selenka omo haikei jeng tini Tripura sarongni bisingo anggo kokotolbu sai bomono ang one of the founder of Tripura Land Demand ni bisingo ekjon leader anggo founder no ang de pro jeng ko Tripura Land ni movement jengnani sigang aro ani ngo logi robi tong robi ratgat ni pulia Southern North Division Committee khamani bini no choitor maso satung kuprap abor Haryana babu tongo danorin tongo tagisa tini president mane norin danorin moto asikai jeng khalemani ko ora asubja je borong nogo jaga bai noi nisimi obose tabule na 17 19 usang phainer tawo omahe ki sal paibi an bagai ang tini ablo paribar janogo karon obo haike khake Tripura dong sungai thangan le kogya jeng komano se lama mani bagai ang nong tini tini ang reso clear renamu tung ang instruction jaka JP Nadani aro Jepurus yang malainya puru 25 2022 nang Tripura Land TTC bai 125 tomo apoino simi sadi ang bakhabising bi kai ang amon sawanta ni tangtang engka ang direct dang saka abon ngarbo fukasung mikya tay abon ang repeat leda je Tripura Land jeng nango Tripura Land yakai jeng komor nai 60% ulo jeng main 0.5 5 ulo jeng mijue amot sesini mukhang no basinai mo omti jati mo omti mo rangkho mo kapeng mo Tripura mo nuati hageng sinai an bagino jeng statehood nango IPF ni vision kai Tripura Land si tintai kuno vision kori abo samani bo ulo kai khnaka tangi amti sabo jeng tau BJP bai tijak lak aing thangchiu এবং অর মিটিং করব সাইরকা তাবো আংক্রিয়া দিনো টিকো স্টেটহুড নি ডিমান্ড তৈ তা সালাইজি जों तैजागला आबो आहाय उइ दंमोन सेप्टेम्बर मासाव CWC आतुलायका आं नोटिसआव BJP बाय काटाप खायसिदि हालक এই বিসিবাও ল্যান্ড তো বানরি চাকরি পর্যন্ত Tripura saroni backlog kuta 30,000 malia जों tai tongani jora kerja yakalai sidi ken ke mania tamu khai ko BSC chairman vice chairman aboronani se process ngai dong সময় তো পারু থাকা তাই বিসে tongsiba কিন্তু abose process na lai dong aba ye kuya ma baikya kai aborong no to some extent manani was it thangai tongsi ngai ma baikya baksa vice chairman no amuni long kai tau masau ano ang sita bising borok tamui dolida tamui sa de hen tam authorize ne thang BL Santosh Phaipuru
ang ini advocate omit de borma sabur kaka jeng biel sontu dai malai mani malai pecha ngan bono hungka aja no mat malai kya kisro kan to bai anggo to mandang tongman ble tam ti salai kya u development ti salai pu hai tang no ti na asol diman ti bralen ti saya ba ngang ti tahu prem no sahaka ku dika kisa ang biru senior ke ba pari bang senior ke ba bo muntre ke tang anggo ku dika tam no rabati abu saya hake kudi bono anga dino masaka ngai jeng tini nai nemeni oro 15 tarik 11 November tako oro bo CWC inka aro bo jeng প্রস্তাব ti saka de BJP be halok kakhinani এবং 20টা সিট जों कन्टेस्ट खालायनाय डिक्लारेशन पार्टी के वचिले किरि दाबै तां किरि सैमिया आवो प्रस्ताव का 20 जन एमएलए बुचानाय र ताबसे बना को कमिटमेंट दी ते आफ्टर जिदि मानि बोलो 6 months जों को रिजन सननाय त्रिपुरा लेनि बागै फारि साव कमिटमेंट रि मा उनलायदि याकनि थुइनाय सयरलायनायनि फारि जनगण आरो थांगानो हंका silent they are all are silent जोंसे अरो जों खरं बुरै ताबो दङ आं परिचय जलिया कुनथासा अबो ताबो को किशोर मोहन एक्स एमडीसी बबो एजीएस बो जाफु बबो एजीएस रोमेनबो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मेंबर चिनी कोगनिया आहाय मामा ओमा हायकै उंलायलै खा ताइ केसांकाय CMI malai leuka बोसोर 13-11-2022 engkai ikone order isu ungka by chairman ni notification ungka 3-11 Krisnakanto 11-11 iko semai tangka by chairman engka ude tunggu pur sayaro abo nangi thaka তাই মেবার খাই 8 তারিখ 11-2022 রিজেনে সন্নি ববো সাইমিয়া ববো মিলিনা নি থাंथिनि न थांजानि थांजिनो बो सेसनका ताबो आंबो थांजां सिनायनि तां डिक्लेयार कोइ माने आं साइसुं बा बरगुरे के बरेको आं जेफुरु कोनि चिनि बुग्रा आनो सिटियाफोर 12 तारिखो आं थाका ano ungku bersungka Afrida bersungka nungto tahu hai mangka nin opinion tamu ang saka after return from Guwahati we decide regarding assimilation but unity after that it will be declared ni sada ang to ang sejung kongne sega ani aru tahu sposto tong sejang utu engkai ang citina mana tahu apa khaba bu yagi kebang got na tong bolong city point to naharui mane government of Indian thani yapari di mane abti ungle city na mala tama para ungjak ba jeta boga kabi kubu yakoi sai tong do city bu ra bo ang muthang sinai phona babu nin dono ungko di sadi convince khai di जों chini borok kamabai nekha ani royal kingdom kamai thangmai nekha chini dofani je tomung samung obo kamai sinai nungni ni पार्टी नि सिनियर हिसाबै नों बरबाय खालायदि 6 तारिखै उनको सपनानि आरा सुबायखा के थांगो बरगारो अमित थांगो दत्त थांगै सालायखा जे आपलु बरक 10 ता सीट सानि फायगु सपना आं साता ओंखाय 6-7 तारिखै CWC उंलायखा आदिनो ककाका later on decision ulur na jangai tamni bagai abo aro face tongo BJP of the ring rang no u rung khumiyo yakung kongni beralai tongni aro si ulo khate gese tangka 12 tarik to ang chithi yataka 13 tarik chini tabu japu chini AGS bothangai chini prem kumar ni kwataro tunirikha आवश्य बरो साइटंखा चिठी मायाको हाइमेको ताउ जेकुनो मिडिया र मखनो को बाय व्हाट्सएप बाय सिरकैनो अब पब्लिक थांबाय ब्ले
public mana no respond ni fine able kun amdi adiba ngai no respond na nung tahu o media juga nung prem babu cici maya ko 16 tarik sang manu kita bo tam maklai na butui nung ba amon lengthy process nai da khanya musung tong abo nai suta donogon ro amon ni ulong kayo 17 tarik ngau kha 17 tarik itu iko fine ni tam si ol kun bu a fine JP nada ring lia ke raja nada thang lai raja apul busam teng kaham ke tok ma khane thamsa ang no compromise khaya compromise khaya kai je boro royal family ebong tripura bo kuno kortar ni family tabuk jora tiujes khaipurbo khaikya lo khari khamikya tiujes khaipurbo এবং অনেক খাইপুর ফাইট খেলে যাবো টিবারাসান বই রাজা বুসা রাজা বসে তাবো সারা ভারতবর্ষ কাইসা চিনিজাক টংনাই বড় বসে তাও ফাইট খাই কাপ তো অঙ্কে বা বড় বড় जों दुमसाना खालायब्लि जों बड़ दुमसाया माने न आं बिट्राय आथिंनाय ब्लै आं अबरबो बिट्राय आंनाया आं बिट्राय ना मुसिंया आंनि बागै राजानि आबना आं पुइला बड नंगो सापुर आं वेलकाम नों जे जोंनो खोथा बायदि माने ang welcome Tibrasan sarte bopupur ano tai go respond isi je pinada ne aro de 25 tarik ang de fully je samani bokha nang ta yes you are committed leader ni banu telung kayo nang committed leader nang nang nationalist gaunti si sata ang to adin to potima pu tongo CM tongo Radip tongo Bhattacharya ngkai de agini CM katam tongo disin korta tongo ang to bong mukhang nugui kirino ni koya straight forward ang goni tamse mo JP nada ni phating na hari tangtu abati energy timati ni sung sini boro rakha kirijago saragya tamno mane saya nang sana se nangai nini tabu kemai thangmai kya sombho nang tabu kiri tong hi dong yable ha aboni bagai boro mokolo hor habjak bai kya tai tini omo notui nong thani जों सानामुसुङो जे अमाहाय खाय थांखाय आरो अंगो थांका मामा सिरि थांका आईपीएफ टिबो मामा सकिनि हाबेरिका मामा सकिनि महाभारत जुद्ध खांनानि बागै हाबका गमतिनि तावानो गोबां बर' थाहर मामा सकिनि हाबका ताव खाय नायहिदि नै ताव खाय ननो तांदावखा आइखाय चितनो सागरि यागारौखा ताम खाय पार्टी अंगो खयनि थाहरु आरो ताम थाहरया मामा सकिनि को जों दिनै आमनो एलार्ट नि ताबु नरक जे मेडिया नि बिसिंतै आं साना मुसुङो जों थांनानै गाय नरनिबो फांसन दं ताम फांसन कारेक्ट निउज रुइ बर'नो ताम तुमनाय गोथां खालाय उबुयो फाइट थायनानै एनार्जि गारिनानै नंगौ फांसन दं नंना खाय दं आं खबर फै खारन जों मा हायथाय वान डे जों एमन दिन फैनो आनि बुसुनि आमानो गाय गाबानो बुसु सुबुंजों सायख्लांनाया खाय हा अत दाबु संताव खालायलांनि आरनि जेनेरेशन रक जोंनो सायानो थिन डिउटि जों फुलफिल खायांखाय आ डिउटि फुलफिल खायनांखायनो ताव ग्रेटार टिप्रालेण्ड जे राजा ताव थामसा नाय दङ जों खाबाखा फुबाखाङै थामसा जेंना नांगौ अर तिनि आनो जे सासपेन्ड खाय जे इन्सिडेन्ट फुंमावथ' पाब्लिक तुमुखायथ' थाइमेया पाब्लिक बाक्सा हामजागै मटमफान सुइमानले आइ यसे याकुं बारले सिउबरो ताम पॉइंट मानखाबानो आसे दिन डिक्लारेशन ना ताम खाय बं ताम पॉइंट 6 plus 14 राजाना हेरु जे एमएलए तंगले र न तैसा मा बोसोर नाय नों 5 बोसोर बुलाय पेखेबले ताबनि ओपिओ आला नुर दिता बो बेकारले एमए पास नों प्रेमियार ओटे किसा नों तंगले एमएलए माथे तैयाबा बेकार फाइट खैनाय नोंनो 5 बोसोर एमएलए जाखा मन्त्रि था किसा बातामान तंगले नों ताइ बरनो कैसा प्रोवाइडेड खायदि अब मेन्टेलिटी खलै नों प्रसाद नार बाहिंता 6टा सानो ओंखाय ताइ कैसा पॉइंट 6टा राजा क्लांगिनो बुतारखा बंगता जेफोर इको बर जिदिखा जिदिमा बोलो बीजेपी रो कायदा खायै आ 6 जनानो बंगार 6टा शट मिनिस्ट्रि गठन खायनि तुइ फाइब्रु तामनाय
abo kiridago bororo ana abo saoka khop be careful ni o borong no bong sehera chung nu bacha sehera nu khable chung o tipralen thanoi ang hawa kadul jaka hawa lefungawa korok sakai thuisi thangka ko kui sana thangtini ei tipralen chung nangu ni thangne thikya bojen babu tau bono muitumanu bini ben tai tam sikam bono mic tag ngo khai jaga meeting hebo tin thingdaka muti chair bai budang budang ei tipralen ni tui bosano angkai sanya ko bosanya ang sano omong laitini keno public okto jengnosi tit kar disipline jengnosi reject thayo jinko kui khnaya jinnu khnable ei 5 bosoro tamangka paibese repeat kini tipralen 삽 সমুদ্র তেরো নদীব কচকরি রহকা যত তিনি আং সাসপেন্ড খাইনে ন আং সুঙু নরক টিপ্রালেন ন 삽 সমুদ্র তেরো নদী রহকা এবং বেকারংনি বহগ রাফুকা উস্তারকা 30,000 বেকার চাকরি মানা তংনি ব্যাকলগ কুটাব রিমালিয়া ইউ আর টোটালি ফেলোর the 5 বছরের নরক টোটালি ফেলোর এবং বরং বুট থালিকাই পাবলিক নাং কইনা মুসুঙু মটো মাস নাইছেন একদম কাবিনো ও দাদা ফাইজাওকা দরবানো ও জায়গা जों তিনি মা উই দংতা আং বাইনো নং থানি আং তিনি অবনো কাহামকাই ক্লারিফিকেশন নাবই সালাইকাই जों তাইবাই হামনাই এবং বুবুগরানি যে নাহারমুং যে টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন অরো ফান্ডুই ইলেকশন ব্যালেন্স অফ ফ্যাক্টর খাইনানি जों পাওয়ার ফাইনে ফাইয়া উল্লিক balance of factor khalaikai BJP phano sodung taka 10 ta ko जों 25 ta manir kha apro ma thanai bele maharaja nung जोंनो फानदि जों सानायता फार्स्ट नों पार्लियामेन्ट बिल पास खालामदि ग्रेटार टिप्रालेन बा टिप्रालेन जों केन्तु मिनिस्ट्रि हाबिया बे फारा दंसे समर्थन फाइनाय 6 बोसोरनि बिसिङाव आरो 6 मासनि बिसिङ रियांगाय जों रसाय खिमनायता balance of factor खालायनाय बो रादा कायसा बिनि मेकानिजम एप्लाइ खायना बागिनो ए प्रेम संनो रिंगि गुवाहाटी तलांगु बरखाय भाई मालाय मान आं गुवाहाटीआव चिठि नांखाय तामावफोरा पाब्लिक एवं जनगण आबनो बिचार खालायदि आं नं थाने आपिल खालायु आं तुमो अननाय खायखाय आनो नर साबायदि नोंनावबो आसुक दंदि ता हिमसि दिनि थाखाय आं आसुक दंनाय अर आं आपिल खालायो पाब्लिक এবং जों दिनै अरव जों महाराजा बायनो थांसिनाय এবং टिप्रा थानचावनो जों थांबाय थानाय अरथ एग्जिकिउटिभ बडि ताइबो बिनि बो सदन डिभिजन कमिटिनि कायसा आदब दङ तुम दङ चित्त दङ ताइबो दङयो जों दिनै अर डिक्लारनाय खानाखाय जत सारा त्रिपुरानि जे बर थानचाना हामनाय फाइ महाराजानि आरो चाइटाव फाइ मानजांनाय এবং যত ত্রিপুরাनि টিপ্রাসাरनो जे थानचा हामजांनाय ग्रेटार टिप्रालेन हामजांनायनो फाइबायदि होनै आं कबंगा मुसुङो थ्रु मिडिया तामनेंखाय जों बानचिना नांगौ राइट्स नांगौ जों पावार नांया पावार ना खाबले तामखा दसर बानथानि पावार এই যে পুনরাবাড়ি সকলে খরতাম বুথার টাকা সুগ্রাম দেববর্মা এসডিএম বুথার টাকা সচিব মোহন বুথার টাকা নিনি ইকো রবিলিতন বুথার টাকা তাই এমসি দেববর্মা রেভিনিউ মিনিস্টার বেবার জমাতিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার নিনি মাধব বাড়িও খরতাম কগদা খলে ক্যান ইউ সে আন্ডার ইউ পাওয়ার নো মায়া কিন্তু under the statehood we can save the people of Tiprasa among guarantee to sangbidani guarantee nintan rights to all rights bagi जों दिनै फाइट माख्लायनाय आंबो दिनै साइड दङ आं लाथा सं गै हिममान थांजरले टिप्रालेननि बागै फाइट खायथानाय आबखा आं दिनै नं थानिबो काइथनि थानि दियायनो आं साव आम कुनो ककतैदा Saat ini executive board ni bising koijon of Haikia Manza Pakioro? जों खरबुरि आंबाय Oke, arotai koijon tongko? आं गोबां Boleh ke papa ya noro? Aja, anak saya sering amah, kok tas mana boleh kiam hai ya? An kok juga masih. Mana nok kena buat gara mana thancau thang sih yes
IPF tiwo je sukni ni hapnai amke sabo sukni ke sabo na abo bage no kari di bo agi ano bu dia sokoka ang dia sain ko yang waisa dia waisa vice president khajaka wa tini samai tangka dia kanano dia je sokor taka ang one opoman kha tipralen santini abo nang tabu kesa wan tu tongo tipralen nengana tamak khaja ni sang tak sunga nai tipralen sang sungai ang tini mana ku phage karam bu khadu khonang এই অতিশয় কানো তাও তো ববাইনো এই তাও ফটিগায় থাংমানি হরনি নয়টাও কামো ট্রেন দুইটা ফাইছ পাইও আপরু অম বেরা মাই ফাইজা ফাইও এ রানা থিকা 2000 কব 14 আর 13 সে ডিমাপুর থাংপুর ফ্লাই ফাইপুর গাই অম ট্রেন আগিন ট্রেন টুনা বেসর থলাইকা মানে আজকে কামি খাই ফাইমানি abono जों हाइनं हुना बिया ata gaisa tabo IPF ti sabai thang to hai da BJP bai thang to na again hai kan na bacha oi brok chongbari lore khani bo hai wanchok ni wanchok mani ang tahin saka bongi yakung kong ni berda BJP be ni angkai rada bai ar tong ye kitam ni 6 tarik ni batini leng proses khemeti ni 2 tarik kha 324 ta টেনশন asudin nanghi 7 tarik pai manghamle saimia manusia kung tang nang kiri ja golot datong bai ang bai je kiri haing BJP kiri abu bota nini support tongnai eba dokon bagai dokon hamjangnai khora busuk nini bisingtei khora busuk khaja to suna saita sung joy nane tibra mato nilphan mano ubuyo borok kere tamra no khorok bori to tongnai mas bi jungdo tongai Teka siya na rasu, namay. Dito sa silang to, no, mga ko pinara bumati umare like pal tayo. Kaya baka sa katang ko sa lamin bisin nila tawo kaki like naki Montri borong ganang Prem Kumari yang boki si tan ni mayang dito tawo no may kik like maklay nga na bobo hay da BJP da kay tawo sa bobo hay. yakung yagune ayang ebong ano adino bugra saka tamne ogor babu already final jeng already discuss sekya jeng unification one party one bung lai tipra motha IPFT symbol da flag ani oke press conference noita una ko atharat taw thangka ulo puya prem babu thangya ulo kai bortam tamui prem babu na haka tu boldon da tu hotel prem babu no saka thadi tini kebo after untuk ni agar tola thangi central executive asu chalai jinai kendo adin declare na tomani sabai jani mana ke daka kendo already check out khai pekya bugura buka tijaka ke ori peke bro ang tam ko na cha boto tai gesa oro ano hoito loop nani AGS number 1 number 2 ang number 2 GS ani organization prosar to nikai official Prem Babungkai working president ko अब तो 7 तारिख से कब बना क्या खरोचा borok indari prostati sakarata ang tawa aning nino bo kok se maslia ustaper daka prem no renai ngai inglai kya সংবিধান গঠনতন্ত্র working president kru GS khorongnibo kru tumu president staff na khai chiso kantoni se ungko play sirelo play tamo bo senior vice president bo acting vice president ung tongman kamu ken bono relia abo self declaration president he is not elected as a conference of IPF tini abo rajya samil tungna nangamla bising khayo bahing halau abo what kind of democracy what kind of the party rule after sin clarification marnai ready tanaro ngai bo omo haike nang bubur phai after uleng makhainai bo sotoro phayu bo ekjon CPM nang bro kisno khado bubur jin noi angun noi bo se tau party rule khai tong sibule o ba te pralen thainja ape bakta kai kiri khana bini bisin te ti pra en tu bu nai de boro tab mun kusi gari ja bini bu si tu nai chiri khok nai mu tu buti ma khenora abo ba dosor babuni amal sile tali able
ও জায়গা থাকাবলে পাপেট থামে কেবলে जोंबा যত সারা গিয়া তামুন খা ত্রিপুরালেন্ড তামুন খা মিনিস্টার খা এমএলএ রেখা চেয়ারম্যান রেখা দালান রেখা গাড়ি রেখা পাবলিক তামান খা এই ত্রিপুরালেন্ড আন্দোলন খাইয় দিল্লিও 2013 দিন তংলাইখা যন্তর মন্তর 9 ni simi 15 jora continuously খাইকেবলা তামান খানরক নন সুতা তাম ফেসিলিটি মান খানরক এই যে 5 বছর মায়া আমি বাইন ত্রিপুরালেন্ড দিয়া রেখা রেনানে রেখাটা রেসেট বা নদী কুকাগুই আর নদী কুয়াগুই তো তাই কেসার জায়গা দুরুন দুরুন কারণ থামা হাই মানগাতা মানে মানখা মায়াঙ্গা এসি গাড়ি কাখা এসি নক টংখা হাই খাতা ত্রিপুরালেন্ড রেখা কেন বংখা বহক টংখা আ বহক তরত পানি ন কেসে না কি জায়গায় তাবু বুরা ন ফান লাগিয়া সুজা কখে আসি